अजीज तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैर होंगी। आज हम उर्दू और फारसी की सबसे छोटी लेकिन मुकम्मल नज्म का मुताला करेंगे, जिसे हम रुबाई के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी इसलिए कि सिर्फ 4 मिसरों में ये नज्म मुकम्मल हो जाती है। इसमें अमूमन अखलाकी, फिक्री, सूफियाना और फलसफियाना मसाइल पर गुफ्तगू होती है। इसके पहले 3 मिसरों में ख्यालात का तसलसल और चौथे मिसरे में ख्याल की तकमील होती है। ये आप बखूबी जानती हैं। रुबाई बहरे हजज के खास वज़न में लिखी जाती है। रुबाई के 4 मिसरों में पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 मिसरे हम काफिया होते हैं। कभी कभी चारों मिसरों में भी काफिया इस्तेमाल कर लिया जाता है। रुबाई की हैयत, इसकी साख्त में ऐसी पाबंदी जरूरी नहीं जैसी गजल में होती है। गजल किसी भी बहर और वज़न में कह सकते हैं, लेकिन रुबाई अपनी रिवायत के मुताबिक एक खास वज़न में ही सालों से लिखी जा रही है। कुछ शोरा ने वज़न बदलकर रुबाइयाँ कही हैं, लेकिन उन्हें तराना कहा गया और तराने का चलन नहीं के बराबर है। हमारी दरसी किताब में मीर अनीस की 6 रुबाइयाँ दी गई हैं, जिनमें से 4 का मुताला हमें करना है। 2 रुबाइयाँ इस साल के लिए हज़फ कर दी गई हैं, और जो कुछ हम पढ़ेंगे आप उस पर पूरी तवज्जो दीजिए, क्योंकि पेपर पैटर्न के मुताबिक किसी एक रुबाई पर 4 मार्क्स के सवालात पूछे जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं रुबाइयात मीर अनीस, लेकिन उससे पहले मुतारिफ हो जाएं मीर अनीस से जान पहचान में। मीर अनीस का नाम मीर बबर अली था। वो सन 1802 या 3 में फैजाबाद में पैदा हुए। वो मीर हसन के पोते थे। मीर अनीस के वालिद मीर मुस्तहसन खलीक भी एक बाकमाल शायर थे। मीर अनीस ने शायरी की इब्तिदा गजल गोई से की, लेकिन जल्द ही मरसिया गोई की तरफ माइल हो गए। उनके मरसिये फसाहत और बलागत की उम्दा मिसाल हैं। मीर अनीस को मंजर निगारी, किरदार निगारी और रज़्म निगारी में कमाल हासिल था। वो वाक़यात इस तरह बयान करते हैं कि पूरी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। नादिर तशबीहें, दिलकश इस्तिआरे और आसान जुबान उनके कलाम की खुसूसियात हैं। अनीस का इंतकाल सन 1874 में लखनऊ में हुआ। मरसिया निगार के साथ अनीस ने रुबाई गो की हैसियत से भी अपना मकाम बनाया है। उनकी रुबाइयों में आम तौर से इश्क हकीकी, अल्लाह की वहदानियत, दुनिया की बेसबाती, फिक्र आखिरत और अखलाकी कदरों के मज़ामीन बयान किए गए हैं। शुरू करते हैं रुबाई नंबर 1। क्या सोच के इस दारे फना में आए, आफत में फंसे, दामे बला में आए। इस तरह अदम से आए दुनिया में अनीस, जैसे कोई कारवां सरा में आए। माने लिख लीजिए, दारे फना, दार माने जगह, मकाम घर, दारे फना, फना होने वाला घर, फना होने वाली जगह। दाम बला, बला माने मुसीबत, दाम माने जाल, फंदा मुसीबत का जाल। अदम माने नेस्ती, ना होना, गैर हाजिरी। सरा, सराय, और सराय माने मुसाफिरों के ठहरने की जगह। सबसे पहले गौर कीजिए रदीफ और काफियों पर। पहले मिसरे में फना
दूसरे में बला और चौथे मिसरे में सरा काफिये हैं और काफिये के फौरन बाद आने वाले अल्फाज में आए है जो रदीफ है। इस रुबाई में शायर खुद से मुखातिब है और इसमें दुनिया की बेसबाती का जिक्र करता है। पहले मिसरे में दुनिया को फना होने वाला घर, फना होने वाली जगह कहता है कि क्या सोचकर दुनिया में आए थे, आफत में फंसे दामे बला में आए। अब दुनिया को आफत और मुसीबत का जाल कहता है। दुनिया में आकर दुनिया नामे इस आफत व मुसीबत के जाल में फंस गए। फिर कहता है कि ऐ अनीस, अदम से तो इस दुनिया में इस तरह आए थे जैसे कोई कारवां, जैसे कोई काफिला सराय में आता है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में मुतअद्दिद जगहों पर यह जिक्र मिलता है कि दुनिया फानी है और आखिरत ला फानी है। इस रुबाई में शायर इसी ख्याल को बयान करता है। मीर अनीस बज़ाहिर तो खुद से मुखातिब हैं, लेकिन दरअसल वो हम सब से मुखातिब हैं। ये दुनिया जिसे किसी ने शराब से, शराब मानी रेत, जिसको प्यासा शख्स दूर से पानी समझता है और इसकी तलब में भागता दौड़ता जब उसके पास पहुंचता है धोखा खाता है। तो किसी ने दुनिया को शराब से तो किसी ने ख्वाब से तशबीह दी, और ख्वाब का भी हकीकत से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं होता। किसी ने दुनिया को सुपर मार्केट कहा तो किसी ने उसे साये की तरह कहा। इसी तरह शायर ने इस रुबाई में दुनिया को मुसाफिर खाना कहा है, और जिस तरह मुसाफिर सराय में कुछ वक्त गुजार कर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाता है, उसी तरह हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया की ये जिंदगी चंद रोजा है और यहाँ कुछ देर क़याम करके हमें अपनी असल मंजिल यानी आखिरत की तरफ बढ़ना है, जो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है। तो दुनिया से दिल लगाना और दुनिया ही को बनाने की फिक्र करना, इसके लिए सब कुछ करना बेवकूफ़ी और इंतहाई खतरनाक मामला है। अक्लमंदी इसी में है कि हम इस दुनिया की हकीकत और हैसियत को समझ जाएं और दुनिया के मुकाबले आखिरत को तरजीह दे। आए, ठहरे और रवाना हो गए, आए, ठहरे और रवाना हो गए। जिंदगी क्या है, सफर की बात है। या इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताउ व इन्नल आखिरता हिया दारुल करार। ये दुनिया की जिंदगी महज चंद रोजा है और असल ठहरने का मकाम आखिरत है। बढ़ते हैं दूसरी रुबाई की तरफ। अंदेशा बातिल सहर व शाम किया, उक़बा का न हाय कुछ सरंजाम किया। नाकाम चले जहां से अफसोस अनीस, किस काम को यहाँ आए थे, क्या काम किया। अंदेशा माने फिक्र, सोच, खौफ। बातिल माने झूठ, बेअसल, गलत, नाहक। अंदेशा बातिल झूठ की फिक्र, बेअसल की फिक्र। सहर माने सुबह, शाम। जानती हैं सहर और शाम एक दूसरे की जिद हैं। मानी उक़बा की है आक़िबत, आखिरत। सर अंजाम करना, इंतज़ाम, एहतमाम करना, बंदोबस्त करना।
شاعر ایک بار پھر خود سے مخاطب ہے، کہتا ہے کہ وہ جھوٹ اور بے اصل کی صبح شام فکر کرتا رہا۔ صبح شام ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈز ہیں، یعنی اس مصرعے میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جھوٹ اور بے اصل کی صبح شام فکر کرتا رہا، اور جھوٹ اور بے اصل سے مراد دنیا اور دنیا کے عیش و عشرت کا حصول ہے۔ دنیا کو حاصل کرنے میں دن رات لگا رہتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں ہائے کہہ کر افسوس ظاہر کرتا ہے کہ افسوس، آخرت کے لیے کوئی اہتمام، کوئی انتظام نہیں کیا۔ دوبارہ افسوس ظاہر کرتا ہے تیسرے مصرعے میں، کہتا ہے کہ اے انیس، اس بات کا بہت افسوس ہے کہ اس دنیا سے ناکام لوٹ رہے ہیں۔ یہاں کس کام کے لیے آئے تھے اور کیا کام کیا؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ اس ربائی کا مرکزی خیال یہی ہے، آخرت کی فکر۔ پورا شعر اس طرح ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد انسان کو اپنی زندگی سنوارنے اور فلاح کے مقام تک پہنچانے کے لیے بنیادی طور پر اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان دونوں یعنی اللہ کے خوف اور آخرت کی فکر کی سچی اور یقینی کیفیت اگر دل میں پیدا ہو جائے تو کسی بھی انسان کے لیے گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کا کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے، اور یہی توشہ آخرت ہے، یعنی کامل ایمان، نیک اعمال، تقوی اور آخرت کی فکر۔ آخرت میں یہی چیزیں کام آنے والی ہیں، مگر افسوس اس بات کا احساس، یعنی ہم سب آخرت کی فکر کرنے کے بجائے دنیا کے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور فکر عقبہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب موت قریب ہوتی ہے تو اس بات کا شدید احساس ہوتا ہے، شدید افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی انتظام نہیں کیا، اس دنیا میں رہ کر آخرت بنانے کے بجائے دنیا بنانے کی فکر میں پڑے رہے۔ تیسری ربائی، جب اٹھ گیا سایہ جوانی سر سے، پھر ہوگی جدا نہ سر گرانی سر سے، کچھ ہوگا نہ ہاتھ پاؤں مارے سے انیس، جس وقت گزر جائے گا پانی سر سے۔ سایہ جوانی، سر گرانی اور پانی قافیے اور سر سے ردیف ہے۔ ربائی میں 3 محاورے بھی آ گئے ہیں۔ سایہ سر سے اٹھنا یعنی بزرگ یا سرپرست کا مر جانا، دوسرا ہے ہاتھ پاؤں مارنا یعنی جان توڑ کر کوئی کام کرنا، شدید کوشش کرنا، نزا کی حالت میں ہونا، اور پانی سر سے گزرنا معنی سخت آفت نازل ہونا، کسی بات کی انتہا ہو جانا۔ سر گرانی معنی پریشانی۔ آئیے اس ربائی کو پہلے نثر کی صورت میں ڈھال لیں۔ جب جوانی کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا تو پھر پریشانیاں سر سے دور نہیں ہونے والی ہیں۔ اے انیس، اس وقت ہاتھ پاؤں مارنے سے کچھ نہیں ہوگا جب پانی سر سے گزر جائے گا۔ انسانی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بچپن، جوانی
اور بڑھاپا، ان 3 مرحلوں میں یا ان 3 زمانوں میں جوانی کا زمانہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دور انسان کی طاقت اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا دور ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی قوتوں، صلاحیتوں، حوصلوں، امنگوں اور عزائم کی تکمیل کا دوسرا نام جوانی ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں، چاہے وہ سیاسی ہو یا معاشرتی، سائنسی ہو یا اقتصادی، غرض ہر طرح کے میدان میں نوجوانوں کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو اصحاب کہف کے وہ اصحاب چند نوجوان ہی تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ دوسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کی نبوت پر ایمان لانے والے چند نوجوان ہی تھے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نوجوانوں کے کردار اور ان کے لیے رہنما اصول کثرت سے ملیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کے اس مرحلے یعنی جوانی کی اہمیت کو سمجھے۔ اگر وہ لاپرواہی اور کوتاہی برتے گا تو اس کو اس کا خمیازہ نہ صرف اس زندگی میں بھگتنا پڑے گا بلکہ آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ قیامت کے دن ہم سے ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جوانی کی توانائی کہاں صرف کی؟ نیز اللہ کے رسول نے اسی عمر کو غنیمت سمجھنے کی تلقین بھی کی ہے، کیونکہ بڑے بڑے کارنامے اسی عمر میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو کچھ نصیحتیں کی، جس میں سے ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننے کو بھی کہا۔ یہی خیال میر انیس نے بھی محاوروں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے پیش کیا ہے، اور یہ نصیحت بظاہر خود کو مگر ہم سب کو کی کہ ایک مرتبہ جب جوانی کا دور ختم ہو جائے گا تو پھر مشکلات اور پریشانیاں انسان کو گھیر لیں گی۔ اس وقت انیس یا انسان چاہے جتنی کوششیں کر کے دیکھ لے، سب لا حاصل ہوگا، کیونکہ اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا، یعنی جوانی کا زمانہ ختم ہو چکا ہوگا۔ چوتھی اور 5ویں رباعی اس سال کے لیے حذف ہے، اس لیے ہم آتے ہیں 6ٹھی رباعی کی طرف۔ 2 دن کی حیات پر ابس غرہ ہے، خورشید نہ بن خاک کا تو ذرہ ہے۔ مردم کے نہال زندگانی کے لیے یہ آمد و شد دم کی نہیں ارہ ہے۔ ابس مانے فضول، بیکار، غرہ دیا ہوا ہے نیچے غرور، مردم یہ بھی دیا ہوا ہے انسان، آمد و شد، آمد یعنی آنا، شد یعنی ہونا، آمد و شد آنا جانا، دم مانے سانس، ارہ مانے آری۔ قافیے ہیں غرہ، ذرہ اور ارہ، ردیف ہے۔ پہلے نثر بنا لیتے ہیں۔ 2 دن کی زندگی پر بیکار میں غرور کرتے ہیں۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سورج نہ بنے، کیونکہ وہ محض خاک کا ذرہ ہے۔ مردم مانے انسان، نہال زندگی مانے زندگی کا پودا۔ یہاں مراد
जिंदगी का दरख्त। इंसान की जिंदगी को दरख्त से इस्तिआरा किया, तो इंसान की जिंदगी के दरख्त के लिए उसकी आती जाती सांसें आ रही हैं। आती जाती सांसों को आरा या आरी कहा। आरी जिससे दरख्त काटते हैं। तशरीह सुन लीजिए। इस रुबाई में मीर अनीस हम तमाम इंसानों से मुखातिब हैं, मर्दों से मुखातिब हैं। कहते हैं कि इंसान इस 2 रोज़ा जिंदगी पर, इस मुख्तसर हयात पर बेकार में घमंड करता है और खुद को खुर्शीद माने सूरज, खुद को खुर्शीद समझ लेता है। तकब्बुर कई असबाब की बदौलत पैदा हो सकता है। 1 इल्म से, 2 इबादत व परहेजगारी से, 3 अपने खानदान और नस्ब के आला होने से, 4 खूबसूरती और जमाल से, हुस्न से, 5 माल और ज़र से। गर्ज इनमें से कोई नेमत अगर इंसान के पास हो तो वह खुद को दूसरों से आला व बरतर मानने लगता है, यानी खुद को खुर्शीद समझ लेता है, जबकि उसकी हैसियत खाक के जर्रे से ज्यादा की नहीं। तकब्बुर और ज़ौम में इंसान ये भूल जाता है कि उसको मिली ये नेमतें सिर्फ इसी जिंदगी तक के लिए हैं, सब आरजी हैं। न ये नेमतें ज्यादा दिनों तक रहेंगी और न वह खुद हमेशा जिंदा रहने वाला है। उसकी जिंदगी तो एक दरख्त की मानिंद है और उसकी सांसें आरी की मानिंद। जिंदगी को दरख्त और सांस को आरी से इस्तिआरा किया, पहले भी बता चुकी मैं। तो ये आती जाती सांसें लम्हा बलम्हा इंसान की जिंदगी के दरख्त को काट रही हैं, यानी इंसान लम्हा लम्हा मौत से करीब और करीब होता जाता है। पूछे जो जिंदगी की हकीकत कोई जमाल, पूछे जो जिंदगी की हकीकत कोई जमाल, तो चुटकियों में रेत उड़ाकर उसे दिखा। मीर अनीस हमें इस रुबाई में यही समझाते हैं कि इस जिंदगी में मिली नेमतों पर गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी फानी है और हम लम्हा बलम्हा मौत के करीब होते जा रहे हैं। अजीज तालिबात, आज का ये अहम लेक्चर यही तमाम होता है। अहम इसलिए कि इन 4 रुबाइयों में से कोई एक रुबाई आपको इम्तिहान में 4 मार्क्स के लिए पूछी जाएंगी, जो 2 सरगर्मियों पर मुश्तमिल होगी। पहली सरगर्मी किसी खाके पर मुश्तमिल होगी जो 2 मार्क्स के लिए होगी, और दूसरी सरगर्मी इस्तिहसाने कलाम पर होगी। कोई मिसरा या कोई रुबाई पूरी देकर आपसे उस पर सरगर्मी पूछी जाएगी। लिहाजा रुबाई के अहम निकात व तशरीहात आप अपने बयाज में ज़रूर लिख लीजिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।